Amen. Shabbat Shalom. Bendiciones. Blessing, Shabbat Shalom. Es bueno de estar en la casa de Dios. It's good to be in the house of God. Y es bueno de reconocer a Dios que nosotros servimos por medio de alabanza y de adoración. It's good to know the God that we serve through worship and praise. It's beautiful to recognize Him through our praise and through our worship. Es hermoso reconocerlo a Él por medio de alabanza y nuestra adoración. Bendecimos a todos aquellos que están conectados o se van a conectar, We bless all those that are going to be connected or that are connected. todas nuestras familias, All donde our quiera que se families, encuentren, wherever they're at. a las familias de nuestros hermanos de Robertson. The families of the brothers at Robertson Unit that are going to connect. Mandamos bendiciones. We send blessings. Siempre están en nuestras oraciones. They are always in our prayers. You are always in our prayers. Y siempre deseamos lo mejor And we always desire the best. para cada alma For every soul que está en búsqueda that is in search de la solución para sus of the solution problemas, for their problem, para su frustración, for their frustration, para su tristeza. for their sadness, Que Dios se manifiesta sobre sus vidas that God will manifest over their lives de una manera única, in a unique way, donde marcará su alma. and where He will mark the soul. Amén. El día de ayer Dios permitió de yo poder estar en la unidad de Robertson Yesterday, God allowed me to be within the Robertson Unit, y había una agenda que iba a suceder, and there was an agenda that was going to take place, un servicio, pero se canceló el servicio. a service, but it was canceled. Por lo tanto, estaba la oportunidad de visitar los hermanos, Therefore, the opportunity to visit the brothers, de was there. visitar los edificios se presentó To visit them in their cells was presented, y fue un día de ministración and it was a day of ministry y oración. and prayer. Y anoche, hablando con el hermano Enrique, And last night, speaking to Brother Enrique, ya en la tarde, there ya en casa, at home late in the afternoon, yo compartía con él y comparto con ustedes I was sharing with him, and I'll share with you, de que la necesidad de las almas that the need of the souls es tan fuerte en mi corazón. is strong in my heart. A lo mejor no puedo recordarme todos sus nombres, Maybe I can't remember all their names, pero sí tengo sus rostros en mente but I do have their face in mind, y la necesidad and the need. y tengo que llegar a casa And I have to go home y decirle, Señor, aquí está todo esto. and say, Lord, here, this is everything. Todas las cargas, All the burden, todas las peticiones all the prayer petitions, y los deseos de and corazones the desires of their hearts. no son para mí de cargar, They're not for me to carry. es para nomás de el vaso. It's only to be the Yo vase. soy el vaso I am the vase para cargar tu to presencia carry your y presence de cargar tu palabra a esas almas. and to carry your word to those souls. Y estoy aquí en esta mañana And I'm here this morning para hacer lo mismo con este cajal, to do the same with this congregation, this ministry. Vamos a soltar una palabra de parte de Dios We're going to release a word on behalf of God, y yo oro que sea una bendición para sus and vidas. I pray that it's a blessing for your life. Si nos ponemos poner de pie, vamos al libro de Mateo capítulo 26, If we can go to, stand to our feet and go to Matthew 26. Mateo 26, Matthew 26. 26. Se me olvidó mi pan. Be careful with this.
Mateo capítulo 26, comenzando en el versículo 36, beginning in verse 36. 26:36. Mateo capítulo 26, Matthew chapter 26, comenzando en el versículo 36, beginning in verse 36. El título de este mensaje The title of this message, le puse por título I put like title, Guerra Internal. internal war. Guerra internal. Internal war. Vamos a comenzar, versículo 36. Verse 36. Entonces llegó Yeshua con ellos siendo los discípulos, Then Yeshua went with his disciples to a place, a un lugar que se llama Getsemaní, called Gethsemane, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí, y oró. and he said to them, sit here while I go over there and pray. Tomando a Pedro, a los dos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en una gran manera. He went and took Peter, the two sons of Zebedee, along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Él comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. He began to be sorrowful and troubled. Entonces Yeshua les dijo, Then Yeshua said to them, mi alma está muy triste my soul is overwhelmed hasta la muerte. and sorrowful to the point of death. Quedaos aquí Stay here y velar conmigo. and keep watch with me. Velar conmigo. And keep watch with me. Puedes tomar tu asiento. You may be seated. Guerra internal. Internal war. En muchas batallas que nosotros confrontamos, In many battles that we find ourselves in front of, muchas situaciones que nosotros nos encontramos or many situations that we confront ourselves que no queremos pasar, that we do not want to go through, deseamos de tomar el control, me dices. we desire to take the control. Deseamos de tener control. We desire to have control. Siempre hay un deseo There's always a desire en los momentos difíciles in the difficult moments de poder tener el poder o la habilidad to be able to have the power or the ability de controlar to control la situación. the situation. Lo iba a leer después, pero lo voy a leer ya. I was going to read it last, but I'm going to read it now. Salmos 34, 19. Psalms 34, 19. ¿Qué es una persona justo? Who is a righteous person? What is a righteous person? ¿Qué es una persona justo? What is a righteous person? No estoy preguntando cómo somos justificados, estoy preguntando qué es una persona justo. What is I'm not asking how we justify. The question is, what is a righteous person? Once you have been justified, what makes you right? What keeps us in righteousness? ¿Qué es lo que nos mantiene justos? Obedience.
is to recognize what is wrong, what is bad, and to do what is good. Continue to do what is good. That is a person who is righteous. ¿Y qué es lo que nos indica lo que es bueno? And what indicates what is good? La palabra de Dios, the word of God, la Torah, Torah. Y la palabra aquí, el Salmos 34, And here in Psalms 34, le está hablando a una persona justa. he's speaking to a righteous person, Speaking of a righteous person, una persona que está en a obediencia, person that's in obedience, una persona que está en la voluntad de a Dios. person that's in the will of God. Y esa persona And that person va a pasar por muchas is aflicciones, going to go through many afflictions. no pocas, Not small, no aflicciones, not affliction, pero muchas but aflicciones. much affliction. Y una cosa que tenemos que entender And one thing we need to understand, como pueblo de Dios, like people of God, que Dios nos quiere llevar de gloria a gloria. that God wants to take us to glory. Y muchos cuando miran esa escritura, And many, when they see that scripture, muchos dicen sí y amén. many say yes and amen. Recibo esa I escritura. receive that scripture. Pero esa escritura But that de scripture, ir de gloria en gloria in going from glory to glory, está conectada it's connected a aflicciones. to afflictions. Porque para que haya crecimiento en nuestras vidas, Because for there to be growth in our lives, tiene que haber aflicción en there nuestras has to vidas. be affliction in our lives. Una vez más, Once again, para que haya crecimiento en nuestras vidas, for there to be growth in our lives, tiene que existir aflicciones en nuestras vidas. afflictions have to exist. Pero hay una palabra que el salmista escribe But there's a word that the psalmist writes. aquí en el versículo 19, And here in verse 19. Muchas son las aflicciones del justo, much are the affliction of the righteous, pero de todas ellas, but of all of them, Adonai Adonai lo librará. will deliver us. So la paz que viene sobre nuestras vidas, So the peace that comes over our lives, que sobrepasa todo entender, that surpasses all understanding, es de que estamos pasando por una aflicción, is that we're going through an affliction, pero en esa aflicción but in that affliction, hay liberación. there is deliverance. En toda aflicción que nosotros pasamos, In every affliction that we go through, a pesar de que no podemos entender regardless if we can't understand que existe la liberación, that deliverance exists, porque el dolor, because the pain, porque la because tristeza the sadness, está tan presente it's so present que está sacudiendo nuestro interno, en nuestro interior. that it's shaking us within. Nuestra alma ha sido sacudido y penetrado Our soul is being shaken En una and penetrated manera in such a way que que nos hace preguntar that it makes us ask, si en verdad hay liberación is there truly deliverance en esta aflicción que estoy pasando. in this affliction that I'm going through? Y batallamos de creerle lo que Dios ha dicho. And we struggle to believe in what God has said. Y ahí es donde depende And there depends si vamos a seguir un ciclo if we're going to continue in a cycle o vamos a crecer. or we're going to grow. Y nosotros deseamos que las almas And we desire that the souls tomen el paso de seguir creyendo en Dios. will continue to believe in God Take the step in believing in God y no seguir el ciclo. And not continue the cycle of affliction, de aflicción. Señor. Ayer conocí a un joven de Juárez Yesterday, I met a young man from Juarez
que tiene 20 y tantos años, He has 20-something years. y en su sentencia le dieron 55 años, And in his sentence, they gave him 55 years. Y es una aflicción que existe sobre la vida de este hombre o este joven, And it's an affliction that exists over this young man de mirar tiempo to see the time por un error que cometió. because of an error that he committed. Un error que sucedió en segundos. An error that happened in seconds. Le está costando It's costing him 55 años. 55 years. Segundos. From Second. seconds. It's costing him years. It's- Le está costando años. Y hay muchos que se encuentran dentro de ministerios, And there's many that find themselves in the ministry, dentro de las iglesias, inside the church, haciendo decisiones making decisions en segundos in seconds que los mantienen en miseria that keeps them in misery por años for years si no se arrepienten, if they do not repent, si no toman el paso de fe if they do not take the step of faith de creerle a Dios. in believing God. Muchos son las aflicciones del justo, Much are the affliction of the righteous, pero de todas ellas but of all of them, Adonai nos librará. Adonai will deliver us. Años atrás, Dios habló a mi vida personal Years back, the Lord spoke to my personal life, y me dijo personalmente: and He told me personally, yo soy tu Dios I am your God, y yo soy el que controlo and I am the one that controls el nivel de frustración que viene sobre de ti. the level of frustration that comes over Yo you. soy aquel I am He que voy a controlar that will control el nivel de ataques que vienen hacia ti. the level of attacks that come over you. Y eso está conectado con la escritura donde dice: And that is connected with the scripture that says, no te voy a entregar más de lo que tú puedes sostener. I will not give you more than what you can handle. De todo aquello que estás pasando, Of all of that you are going through, hay una salida. there's a way out. Y esa salida tiene un nombre. And that way out has a name. Su nombre es Yeshua, His name is Yeshua, el the Todopoderoso, all-powerful, el pan de the vida, bread of life, el agua que sacia sed, the water that quenches my thirst, la torre the fuerte, strong tower, mi paz. my peace. Esa es la salida. That is the way out. Y cuando nosotros encontramos esa salida, And when we find that exit, that way out, hay crecimiento. there's growth. Y hay otro nivel de experimentar a Dios. There's another level to experience God. Cristo, Christ, está Él llorando en un momento de desesperación, He is crying in a moment of desperation. en la carne. In the flesh, Él está sintiendo He is feeling lo que el hombre siente, what man feels, lo que nosotros sentimos what we feel en nuestros momentos de in desesperación. our moment of desperation. Hay un Dios There's a God que entiende ese dolor. that understands that pain. Y algo impresionante, And there's something impressive cuando yo aprendí de esto, when I learn this, cuando yo leo este pasaje de Mateo, when I read this passage in Matthew. es la manifestación de una oración de un hombre. It's the manifestation of a prayer of a man. ¿De cuál hombre? What man? Un hombre llamado Job. A man named Job. Él estaba hablando con Dios un día en su momento de He desesperación, was speaking to God in a moment of desperation, en su momento de dolor, in his moment of pain, en su momento de in angustia. his moment of anguish. Y él está hablando con Dios. And he is speaking with God.
Y en su petición, en su oración, And in his petition and él his prayer, comienza a soltar unas palabras he begins to release some words que yo digo, that I say. movió el corazón de Dios. It moved the heart of God Porque alguien está entendiendo because someone is understanding que Dios es capaz that God is able de hacer lo imposible posible. to do the impossible possible. Estaba en el corazón de Job It was in the heart of Job que Dios pudiera entender su dolor. that God was able to understand his pain. Y él comienza a decir, si hubiera alguien And he began to say, if there was someone que pudiera entender tu poder that could understand your power y entender mi dolor, and understand my pain, si hubiera alguien entre medio if there was someone in between que pueda intervenir, that can intercede entender tu poder to understand your power y entender mi debilidad, and understand my disability, my weakness. Y aquí and here es la manifestación is the manifestation de la oración de Job. of the prayer of Job. El Mesías The Messiah, todavía era una profecía it was still a prophecy en el tiempo de Job, in the time of Job. pero aún así But even then, Job suelta unas palabras Job releases some words porque algo es revelado a él because something was revealed to him. y él dice, And he says, me levantaré well, get up porque hay un redentor because there is a Redeemer que vive. that lives. Si alguien pudiera sentir lo que yo siento, If someone could feel what I feel, y yo no sé and I don't know si él miraba if he saw el redentor, the Redeemer, que él también fue rechazado, that he also was rejected. él también sufriendo, He also suffered. él también en angustia, Him also in anguish. y muere, And he dies, pero resucita. but he resurrects. Y es la demostración And it's the demonstration de aquellos que habitan that those that abide en Dios. in God, Aunque pasemos por momentos duros even though we go through difficult y hay una moments, guerra and interna, there's an internal war, todavía existe resurrección resurrection still exists en el nombre de Yeshua. in the name of Yeshua. So Cristo llorando en un momento de desesperación, So Christ crying in a moment of desperation, Él comienza a hablar, mi alma está muy triste. he begins to say, my soul is so saddened. Un sentimiento que ha venido sobre su vida A feeling that has come over his life. y dice, hasta la muerte. And he says, unto death. Yo he mirado momentos difíciles en personas I have seen difficult moments in people donde han recibido noticias terribles where they have received terrible news y han desmayado. and they have fainted. Hay otros que sueltan un clamor, un llanto, There's others that release a a cry, a sound from within their souls that is just like, when you hear that sound, you feel the pain. Cuando tú escuchas
ese sonido de esa voz, sientes el dolor. Pero hay otros But there's others que no sueltan nada, that they don't release in nothing, pero por dentro but through the inside, están desesperados. they are desperate. Y Cristo en su momento de su angustia, And Christ, in the moment of his anguish, un líder, the leader, el maestro, the teacher, le pide a los discípulos, he's asking the disciples, oren conmigo, pray with me. estoy en angustia. I'm in anguish. Y eso es algo grande que yo he aprendido de mi Dios. And that's something great that I have learned of my God. Aunque soy pastor Even though I'm a pastor y soy un líder, and I'm a leader, necesito de sus I oraciones. need of your prayers. Yo también paso por I angustia. also go through anguish. Yo no soy mejor que ustedes. I'm not better than you. Cristo dijo, yo no vine para ser servido, pero yo vine para servir. Christ says, I didn't come to be served, but I came to serve. Humillación, humbleness. Y aquí otra vez Cristo demuestra su humillación en su momento de necesidad. And here, Christ again, it shows his Humbleness in his moment of need. Pray with me, ore conmigo. Hay una guerra interna dentro de mí. There's an internal war within me. Y los discípulos, And the disciples, ¿cómo es posible? How is this possible? You are the Messiah. Tú eres el Mesías. Tú caminas sobre las aguas. you walk on waters. Tú resucitaste a Lázaro. You resurrected Lazarus. ¿Cómo puede ser que estás en angustia? How can this be that you're in anguish? Una guerra, A war. porque una palabra está a punto de cumplirse. Because the word is about to fulfill. No solamente vienen las aflicciones para traer crecimiento, Not only do the afflictions come to bring growth, pero también aflicciones vienen but also afflictions come para manifestar to manifest una palabra hablada sobre tu vida. a word spoken over your life. Para que una palabra que se ha hablado sobre nuestras vidas For a word that has been spoken over our lives también se cumple. can also fulfill. Cristo está pasando por lo que está pasando porque una palabra se va a cumplir. Christ is going through what he's going through because a word is going to be fulfilled in his life. Cuando Cristo regresa de orar, When Christ comes back from praying, a encontrar a sus discípulos he found his disciples dormidos. asleep. Y qué sentimiento tan doloroso And how painful es that feeling cuando no sientes apoyo. when you don't feel support. The ones that I counted on to be close to me are not there for me. Los que yo dependía que estuvieran ahí por mí, conmigo, no están ahí.
no entienden They don't understand mi dolor. my pain. ¿Cuántos de nosotros How many of us, hemos pasado por esos momentos? we have gone through those moments De que pides ayuda that you ask for help y te dicen, estaremos contigo, and they say, I'll be with you, oraré I'll contigo, pray with you, y están dormidos. they're asleep. Does mi petición no te importa? Does my petition doesn't matter? Did it matter to you? Did it not matter? ¿No te importó? Y a veces no es con personas que le preguntamos, And sometimes it's not people that we ask, es a Dios mismo que le it's preguntamos. God Himself that we ask. Mi petición no te importa, Señor. Does my prayer petition not important to you, God? Does it matter to you? Se me viene a la memoria It comes to my memory del padre que tenía a su hija that the father that had his daughter muy enferma very sick, y él va en búsqueda de Cristo. and he goes in search of Christ. Tiene la fe de que Dios puede hacer algo en su favor He has a faith that God is able to have favor upon his life, y que puede sanar a su hija. and that he's able to heal his daughter. Tiene la fe He has the faith, y hay un movimiento en su vida. and there's a movement in his life, Y él va a donde está Cristo and he goes where Christ is, y le dice, mi hija está enferma. and he says, my daughter's sick. Necesito que vengas a mi I casa need you to come to my house para que tú la sanes. so that you may heal her. Y Cristo dice, vamos. And Christ says, let's go. Y hay un mover de Dios And there's a move of God en la familia de este in hombre, the family of this man, en este padre. in this father. Él mira el mover de Dios He sees the movement of God en su familia, a su favor. in his favor, in his Que family. la petición de su The corazón, petition of his heart de él mirar a su hija to sana, see his daughter healed, se está manifestando. it's manifesting. Y él está caminando And he's walking con confianza with confidence de que su hija va a ser that sana. his daughter's going to be healed. Pero de repente But all of a sudden, hay un alto there's a stop en el mover, in the movement, un alto. a stop. Y a veces eso sucede en nuestras And vidas, sometimes that happens in our lives. donde miramos un mover de Dios, And where we see a movement of donde hay un God, proceso, where there's a process, donde Dios está obrando en nuestras familias, God is moving in our donde family, Él está obrando en nuestras peticiones, He's moving in our prayers, y nuestra fe se está and creciendo, our faith is growing, nuestra esperanza, our hope, y nos estamos ya preparando, and we're now being prepared and we're preparing ourselves para testificar. to testify. Pero de repente But all of a sudden, hay un alto. there's a stop. Y este padre mira, And this father sees, ¿por qué hay un alto aquí? why is there a stop here? Y cuando él mira, And when he sees ¿por qué hay un alto? why there's a stop, Él está mirando que Dios está bendiciendo a alguien he más. sees that God is blessing someone else. Alguien más está recibiendo una bendición Someone else is receiving a blessing en el alto de su vida. in the stop of his life. Estaba un mover de Dios There was a movement of God, y se paró. and he stopped, Y miro and he sees el mover de Dios en alguien más. the movement of God in someone else, Y alguien más recibiendo un milagro. and someone else receiving a blessing. Y mientras él mira a alguien más recibiendo el milagro, And while he sees someone else receiving the blessing, viene el mensaje a él. the message comes to him En el momento in that moment donde él está mirando a alguien más recibir el where milagro, he's seeing someone else get the blessing, y el mover de Dios
en alto en su vida. and the movement of God and stop in his life. Y le dicen, And they tell him, ya no molestes al maestro, do not bother the master. tu hija ha muerto. Your daughter has died. Y comienza la guerra interna. And the internal war begins. Pero si yo presenté mi petición, But I presented my petition. él me dijo que él venía a mi He casa. said he was coming to my house. Estaba el mover de Dios, The movement of God was moving, pero paró. but it stopped. Y ahora mi hija murió. And now my daughter died. Yo estaba listo para testificar I was ready to testify de lo que Dios iba a hacer en mi familia. and what God was going to do in my Lo que family. hizo, lo que iba a hacer en mi familia. And what he's going to do in my family. Pero la realidad But the reality ha venido a mi corazón has come to my heart y me ha dicho, and has told me está muerto. she's dead. Y son esos momentos And it's in those moments donde vienen tantos pensamientos. where so many thoughts come. Was my faith in the wrong place? ¿Estaba mi fe en el lugar equivocado? ¿Era el mover de Dios o no era mover de Dios? Was it the move of God or was it not the move of God? Y así como vino la voz And just de like una the voice, mentira a la vida de este hombre, and just like the voice came, a lie to this man, también viene la voz de verdad. also the truth, the Voice of truth also comes to you. Y Cristo le dice, and Christ says, no tengas temor, do not be afraid. tu hija no está muerta, Your daughter is not dead. solamente duerme. She only sleeps. Y que esa sea una palabra para alguien el día de hoy. Let this be a word for someone today. El enemigo te ha dicho una mentira The enemy has told you a lie. y Dios permitió que escuchemos eso And God allowed us to hear that para nosotros crecer for us to grow en creer su palabra, and to grow in His word. in believing His word. Donde Él dice el día de hoy a alguien, Where He says today for someone, no es cierto lo que el enemigo te ha dicho, it's not true what the enemy has said. no está la situación The muerta, situation is not dead. todavía hay esperanza, There is still hope. porque yo tengo la última palabra, Because I have the last word. yo tengo una voluntad, I have a will. yo he escuchado tu I have petición, heard your petition. I have heard your petition, y he mirado tu corazón, And He has seen your heart. miro tu fe, I see your faith. y tu fe en mí And your faith in me no es en vano, dice el Señor. is not in vain, says the Lord. La fe que tú tienes en mí, dice el The Señor, faith that you have in me, says the Lord, no es en vano, it's not in vain. no es pérdida de tiempo. It is not a waste of time. Guerra interna. Internal war. Si yo pudiera controlar las malas situaciones, If I could control the bad situations, los malos momentos, bad moments, yo los haría desaparecer. I would make them disappear. But we don't. Pero no lo tenemos.
Tenemos que depender en lo que Dios ha dicho. We need to depend on what God has said. De todas las aflicciones, Of all the afflictions, Dios lo va a librar. God will deliver us. En los años que yo he vivido, In the years that I have lived, yo he aprendido I have learned que la apariencia de afuera that the appearance on the outside, no todo tiempo demuestra not all the time it demonstrates lo que está por dentro. what's inside. Hay muchos que tienen tanto dinero, There's many that have so much money, pero aún se sienten pobres. but even then they feel poor. Tienen casas grandes, They have great big houses, pero no tienen hogar. but they have no place. They have no home. Tienen carro grande, They have a big car, pero no tienen dirección. but they don't have no direction. Son cosas They're things que por dentro that through the inside, hay una guerra. there's a war. Y Dios dice, And God says, yo miro tu corazón. I see your heart. Miro lo que te ha dolido. I see what has hurt you. Yo miro la aflicción que estás pasando. And I see the affliction that you're going through. Miro la guerra que está en tu familia. I see the war that's within your family. Miro la guerra que existe entre los hermanos. I see the war that exists within the brethren. Y Dios quiere traer sanidad a nuestras vidas. And God wants to bring healing to our Él lives. quiere traer restauración, He reconciliación, wants to bring restoration and reconciliation. manifestar su palabra. Manifest His word. El Dios que nosotros servimos The God that we serve, conoce toda lágrima que nosotros hemos derramado He knows every tear that we have shed y toda lágrima que todavía seguimos derramando. and every tear that we continue to shed. Vivimos en una sociedad We live in a society donde han puesto su confianza where they have put their confidence en otras cosas in other things que solamente son distracciones that are only distractions para que ellos sigan en su ciclo. so that they can continue in their cycle. Había un momento de mi vida, There was a moment in my life, ha habido muchos, there have been many. Y Dios siempre ha obrado. God has always worked. Una vez mi hija One time my daughter, me escribe una carta she writes me a letter, y leyendo la carta and reading the letter, otra vez levanta mi espíritu. it once again lifts up my spirit. Cuando mi hijo fue a la prisión, When my son went to prison, yo tenía mucha culpabilidad sobre mis hombros. I had a lot of guilt over my shoulders. Yo siempre decía, era mi culpa, I would always say it was my fault. fui mis It decisiones, was my decisions, el dolor que yo impuse en su the corazón. pain that I placed in his heart Para él, lo influenció a él for him, or it influenced him para hacer las decisiones to make the decisions que lo llevó a la prisión. that took him to prison. So, cuando yo iba y lo visitaba, And so when I would go and visit him, era doloroso para mí. it was painful for me. No lo hablaba, I wouldn't speak it, pero lo sentía. but I felt it. Estás aquí You're here por mi culpa. because of my fault. Y un día esa culpabilidad And
And one day that guilt, de esa guerra interna, that internal war, estaban tan fuerte it was so strong que yo ya no quería ni siquiera compartir la palabra de Dios. that I did not even want to share the word of God. No podía. I couldn't. Y recibo una carta de mi hijo And I received a letter from my son. y comienzo a leer la carta And I began to read the letter. y comienza la carta diciendo: And the letter says, Padre, quiero decirte una cosa. Father, I want to tell you something. Mira cómo Dios obra. Look how God works. Yo nunca había compartido con él I never have shared this with him. mi guerra interna, My internal war. ni con nadie lo compartía. With no one I shared that with. Solamente Dios conocía. Only God knew. Y la carta comienza diciendo: And the letter says, Padre, quiero que sepas, Father, I want you to know no es tu culpa porque yo estoy aquí. it's not your fault that the reason I'm in here. Quítate eso de tus hombros. Take that off of your shoulders. Era la carta de mi hijo. It was the letter of my son. Era su letra, It was his writing, pero era Dios hablándome a mí. but it was God speaking to me. Que Dios te hable a ti en tus momentos de angustias para levantarte una vez más. That God speak to you in your moment of anguish to lift you up again. De todas nuestras aflicciones, Of all our afflictions, del justo. of the righteous. Por eso es muy importante. This is why it's very important. Y en este día te voy a presentar In this day, a I'm going to aquellos que escuchan en las redes sociales. those that hear in social media. Te presento a Cristo, I present Christ, el Mesías, el Salvador, the Messiah, the Savior, que te puede librar that can save you de esas of aflicciones. those afflictions. ¿Qué es lo que tengo que hacer What is it that I need to do para ser parte de ti, Señor? to be part of you, Lord? Y Él dice: And He says, niégate a ti mismo. deny yourself. Surrender, ríndate. Para de tratar de hacer las cosas a tu manera. Stop trying to do things your way. And trust in me, confía en mí. Confía en mí. Trust in me. Niégate a ti mismo. Deny yourself. Recoja tu cruz. Recover your cross. Pick up your cross. Y sígame. And follow me. ¿Qué es seguir a Cristo? What is it to follow Christ? Simplemente obedecer lo que Él ha dicho. Simply obeying what He has said. Nosotros tenemos que ser la luz en este mundo We need to be the light in this world y la sal, and the salt, porque hay almas que se encuentran because there's souls that find en themselves aflicciones in affliction sin liberación. without deliverance. Y nosotros somos los justos And we are the righteous que podemos demostrar. that we can demonstrate. Pasamos por lo mismo que tú We pasas, go through the same thing you go through, pero tenemos a Cristo but we have Christ que nos puede liberar. that can set us Y free. te quiero presentar a ese Cristo, And I want to present that Christ a ti, to you para que tú también seas liberado de so aflicciones. that you may also be delivered of affliction. Hay muchos que están respirando, There's many that are breathing pero espiritualmente muertos. but spiritually dead. A lo mejor uno se siente insignificante, Maybe someone feels insignificant, que naciste en un momento de error, that you were born in a
time of error. A lo mejor fuiste desamparado por tu familia, Maybe you were abandoned by your family, rechazado por tus hermanos, rejected by your brother. pero aún todo eso, But even in all of that, hay propósito de Dios sobre nuestras vidas. there's purpose of God in our lives. En la vida de Moisés, In the life of Moses, Dios vino sobre de él el momento en su desierto God came over him in the life of it, in the moment of his desert, y le entregó propósito, and he gave him purpose. le aumentó su fe, He increased his faith, aumentó su llamado he increased his calling, y lo hizo un gran líder de una nación. and he made him a great leader of a nation. Moisés fue el instrumento Moses was the instrument de una profecía que se le habló a Abraham. of a prophecy that was spoken to Abraham. Moisés Moses, es el instrumento he's the instrument de una profecía of a prophecy que Dios le habló a Abraham. that God spoke to Abraham. ¿Cómo dices, pastor? How do you say that, Pastor? Dios le dijo a Abraham, God told Abraham, tú vas a tener una gran you're descendencia going to have a great nation, y ellos serán llevados a una tierra extranjera and they will be taken to a strange land, y serán ahí en cautividad por 400 and they años, will be in captivity for 40 years. 400 years. Pero ahí no se va a parar la cosa. But it's not going to stop there. También los voy a librar I'm also going to deliver them de aquellos que le han puesto opresión. of those that have oppressed them. Y esa palabra And that word, estaba conectado con Moisés. it was connected with Moses. Hay cosas que vamos a pasar, There's things that we're going to go through, pero si somos justos, but if we're righteous, hay la promesa que vamos a ser liberados. there's a promise that we're going to be delivered. Y siempre está una palabra conectada And there's always a word connected hacia nuestras vidas. to our lives. Hay grandeza en nosotros. There's greatness in us. El enemigo siempre está intentando de nosotros creer The enemy is always intending us to believe de que no hay grandeza en that there nosotros. is not greatness in us. Primera de Pedro capítulo 5, con esto voy a terminar. In 1 Peter chapter 5, and I'm going to end with this scripture. Voy a terminar con esta escritura. Primera de Pedro capítulo 5, comenzando en versículo 10, beginning in verse 10. First Peter 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, después de que hayáis perecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong and firm and steadfast. Voy a leer otra versión. I'm going to read from another version. Pero Adonai, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, who called us to share his glory, his eternal glory in Yeshua, in Christ, les mostrará todo su generoso amor. He will demonstrate his generous love. Sufrirán por un tiempo. You're going to suffer for a moment. Pero después Adonai los sanará. But afterwards God will bring healing. Los fortalecerá. He will strengthen you.
los apoyará, He will lift you, y evitará que caigan, and He will keep you from stumbling. He will keep you from stumbling. Te va a evitar de que caigas. Esa es promesa de Dios, and that is the promise of God. Declara este versículo sobre tu vida. Declare this scripture over your life. En momentos difíciles de nuestras vidas, In the difficult moments of our lives, vamos a declarar esta escritura sobre we're nosotros. going to declare this scripture over us. Acuérdase que Dios es un Dios eterno. Remember that the God we serve is eternal God. Y Él reconoce que vivimos en tiempo, and He recognizes that we abide in time. And He brings to memory, y Él trae la memoria con esta escritura, que su gloria es eterno, that His glory is eternal. Y no se compara con lo que estamos pasando. It does not compare to what we're going through. And He tells us what you're going through is only for a moment. Lo que pasas es por un momento, pero la gloria es eterna, but the glory is eternal en Cristo, in Christ. We will see, vamos a mirar su amor, His love. vamos a mirar We will see su sanidad, His healing. vamos a recibir fortaleza We're going to receive strength. y no vamos a caer. And we will not fall. Amén. Ahí en su lugar, ahí póngase de pie. There in your place, stand to your feet. Bendecimos a todos que se conectaron. We bless all those that connected. Que esta palabra sea una bendición para sus vidas. That this word be a blessing to your life. Bendiciones, shalom.